الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشياطين الشيطان
إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات خاص واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں سرور قول و مقام حامل فرقان صاحب قرآن امام المجاہدین امام المرسلین خاتم النبیین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. سامعین محترم، رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ اپنے اختتام دی طرف جا رہا ہے. جس طرح جویں جویں روزے گزر رہے نے، عید الفطر اللہ دی توفیق دے نال اویں ہی قریب آ رہی ہے. اج دی میری گفتگو تھوڑی جہی سخت ضرور ہوئے گی، تلخ ضرور ہوئے گی، شاید کسی نو بری بھی لگے گی، لیکن حقیقت تے مبنی انشاءاللہ میں گفتگو کراں گا، کیونکہ رمضان المبارک دے اس بابرکت مہینے دے اندر جویں کائنات دا رب اپنے بندیاں نو انعام و کرام دین واسطے سرگرم ہے کہ میرے بندیاں نے روزہ رکھے آئے، سحری کیتی ہے، افطاری کیتی ہے، دناں دے سیام راتاں دے قیام کر رہے نے، تے میں اپنے بندیاں نو بدلہ عطا کرنا ہے. جویں کائنات دا رب اپنے بندیاں نو نواز رہا ہے، ایویں اج دے مسلمان اپنے مسلمان بھائی نو لٹن تے بھی سرگرم نے. ہر سال کی بلکہ ہر سال دے اندر کئی دفعہ یہ مناظر دیکھن دا موقع ملتا ہے. شاید ایک ساڈا ایک واحد معاشرہ ہے کہ ساڈا کوئی بھی مذہبی تہوار آئے یا رمضان المبارک دا مہینہ آئے، عید الفطر آئے، عید الاضحیٰ آئے، محرم الحرام دیاں چھٹیاں آن، باقی ممالک دے اندر کوئی اس طرح دا تہوار آئے وہ چیزاں سستیاں کردے نے، ساڈے نام دے مسلمان چیزاں دے اندر دگنی قیمت لے آؤندے. لیکن ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس معاشرے دے اندر حرام آ جائے گا اس معاشرے دے اندر اللہ دی برکت نہیں آ جائے گی. ہر دوسرا تیسرا بندہ حرام دے کاروبار دے اندر ملوث ہے. رمضان المبارک تو پہلے
ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਅੱਜ 400 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਖਜੂਰਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਉਦੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਯਕਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖਜੂਰ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ 100 ਦੀ ਚੀਜ਼ 300 ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਕੇ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਹੜੇ ਪਰ ਲੱਗ ਗਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮਿਲਦੀ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਜ ਦੇ ਕੋਈ 8 9 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹਰਾਮ ਖਰੀਦਿਆ ਏ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਏ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਏ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਔਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਕਾੜਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਈਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਏ, ਉਹ ਈਦ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ। ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ। ਕੱਲਾ ਖਾਦ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਰੂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਕਰੇਟ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਢੇਰ ਲਗਾਇਆ ਏ। ਮੋਟੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਰੀਕ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੋਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗਾ ਏ, ਬਰੀਕ ਦਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗਾ ਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਫਰੀਕ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ 30,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਲੋਕ ਹਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। हराम आम है, सूद आम है, रिश्वत आम है, गलत धंधा हराम है, आम है। हर चीज भरावां दा हक खाधी जा रहा है, भैनां दा हक खाधी जा रहा है। मैं एक आलमे दीन दा क्लिप सुन रहा सी, तकरीर बयान कर रहे ने ते आंदे ने कि मैनू एक बंदे ने सवाल किया कि कारी साहब कट्टे दी कुर्बानी हो जाएगी?
फरमान लगे मैं उन्होंने जवाब दिता कट्टा छड़ के तू 100 ऊंट भी कर लै ते तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हो। कहन लगा जी एडा सख्त फतवा क्यों? फरमांदे ने मैं आख्या बदबख्ता जेड़े भैन दे 5 किले दब के बैठा है ते क्या तेरियां इबादतां अल्लाह दी अदालत अंदर कबूल ने? भरावां दा हक खा के बैठा है, भैणां दा हक खा के बैठा है, औलाद मापियां नूं कुछ नहीं देंदी, मापे औलाद दा हक खा के बैठे ने। और मेरे भाई सारियां इबादतां खतरे अंदर ने। किधर गए तेरियां नमाज़ां, किधर गया तेरे रोजे, रातां दे क़याम ते दिनां दे सियाम किधर गए? याद रखो शक वाली चीज दे भी करीब नहीं जाना। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, मैं सहीहुल बुखारी अंदर पढ़िया, आका फरमांदे ने मैं रस्ते दे अंदर जा रहा हूं ना, मैनू रस्ते अंदर एक खजूर नजर आउंदी है, मेरा दिल करदा है कि मैं उस खजूर नू चुक के खा लवां, लेकिन मैं इस वास्ते नहीं खांदा कि किते ओ खजूर सदके दी ना होए ते अल्लाह ने सदका आले मुहम्मद वास्ते जायज रखिया ही। यानी शक वाली चीज दे भी करीब नहीं जाना। मेरे भाई अगर कोई भी कारोबार करना है किसी आलमे दीन नाल मशवरा करो। वेखो वेखी लोग हराम ते लग गए, यकीन जानो ऐसे ऐसे हराम दे कारोबार ने। किस्तां दा कारोबार एक अलहदा ही आ गया। एक मसला यह भी ज़हन अंदर रखो, मिसाल दे तौर ते एक चीज है 50,000 दी, अगर उनदियां किस्तां करनियां ने ते 50,000 ही अगर तुसी दोगे। मिसाल दे तौर ते एक बंदे ने तुहानू प्लाट दिता है, तुसी उनदे कोलों पहले एक कीमत मुकर्रर हो गई है कि 3 मरले दा प्लाट 12 लाख रुपए दा है, ठीक है, एक कीमत मुकर्रर हो गई है। उनदियां अगर तुसी किस्तां करो 12 लाख पूरा दिओ, ये ते गल समझ दे अंदर आउंदी है। एक बंदा कहे जी हुण लैना ही ते 12 लाख दा ते किस्तां ते लैना ही ते 15 लाख दा, इस तो बड़ा हराम दा कारोबार कोई नहीं। सूदी कारोबार करने वाले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा सूद दा 1 रुपया खांदा है, किन्ने देखो दसो किन्ने, बोलो जरा बोलो किन्ने, 1 रुपया। सिलसिला अहदीस सहीहा दी सही रिवायत आका ने फरमाया वो बंदा इवें समझे कि जिवें अपनी सकी मां दे नाल बदकारी कर। साडी ते माशाअल्लाह शरह सूद भी किथे पहुंच गई। असी किसी मुल्क कोलों कर्जा भी लेना होवे ते सूद दी बुनियाद ते लेने आ, जिस मुल्क दी बुनियाद ही सूद है, कायनात दे रब दी रहमत किवें आए? मेरे भाई अपने मामलात पाक करो। मैं तुहानू कुरान पाक दियां 4-5 आयतां सुनाना, मैं तुहानू ताजर भी दसांगा, अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे असहाब दा तरीका तिजारत भी दसांगा। आओ जरा अल्लाह पाक दे कुरान दे अल्फाज ते गौर करना। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने अपनी ज़बाने नबूवत तो ऐलान फरमा दियो। फरमाया या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फरमाया ए लोगो कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, फरमाया लोगो खाओ हलाल ते तय्यब खाओ। हलाल दा लफ्ज अलहदा है ते तय्यब दा लफ्ज अलहदा है। जरा माने ते गौर करना, एक खजूर पई है ते हलाल है, लेकिन अगर तुहाडी नहीं ते तुहाडे वास्ते तय्यब नहीं। अगर अल्लाह ने एक आसमान तो नेमत उतारी है, मिसाल दे तौर ते असी वेने हम एक महकमे दा नाम नहीं लेंदा, और जेड़ी रेड़ी ते खलोता है चुक के सेब
सेब खा गया, जेड़ी रेड़ी ते खलोता है चुक के अंगूर खा गया। ते जे किसी ने पूछ लिया पता नहीं, वर्दी नहीं नजर आउंदी, मैनू पुछण वाला कोई नहीं, ना 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 ना, है ते ओ चीज हलाल है, लेकिन अगर तू पैसे अदा नहीं कीते तेरे वास्ते तैयब नहीं हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया खाओ हलाल ते तैयब खाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह हलाल दे पैसे होन ते पकीज़ा माल होवे, पकीज़ा माल भी अपनी जेब दे अंदरों हलाल पैसे दे के खरीदना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कल्ला गधे ते कट्टे, कल्ला गधे ते कुत्ते दा गोश्त ही हराम नहीं हो, हराम पैसे दे नाल खरीदिया होया बकरे दा गोश्त भी हराम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया लोगों खाओ हलाल ते तय्यब, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान दे पीछे नहीं लगना, शैतान तुहानू हराम ते उबारेगा, शैतान तुहानू सूदखोरी ते उबारेगा, शैतान तुहानू किसे दा हक मारन ते उबारेगा, शैतान तुहानू दो नंबरी करन ते उबारेगा, शैतान तुहानू तालाउन ते उबारेगा, शैतान तुहानू मकर ते फरेब करन ते उबारेगा। शैतान दी गल नहीं मननी, क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुहाडा खुला दुश्मन है। पहली आयत दे अंदर वाज़े हो गया हलाल खाना है ते तय्यब खाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आओ जरा कुरान पाक दा दूसरा मुकाम अल्लाह फरमाते ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे कुल्ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यब वलौ अअजबका कसरतुल खबीस। फरमाया हराम दा माल ते हलाल दा माल कदी बराबर नहीं हो सकते, भावें हराम दा माल कितना ही खूबसूरत क्यों ना होवे, लेकिन इस हराम दे माल दे करीब नहीं जे जाना। मुफस्सिरीन ने इस आयत दा तर्जमा भला किंज कीता है, फरमांदे ने कि अगर एक बंदा उहदे कोल दो चार फुल होण गुलाब दे फुल लैके बैठा होवे ते जनाब उहदा भावें घर छोटा होवे, उहदा रिज़्क़े हलाल है, किसे दे नाल दो नंबरी नहीं करदा, ते फुल लैके बैठा होवे ते खुशबू उहदे तो आंदी होवे, ते उहदे मुकाबले अंदर एक दूसरा बंदा होवे ते जनाब उहदा पैसा हराम दा कोठियां पाईयां ने, ते ओह एवें ही है कि जिवें पेशाब ते पखाने दे उत्ते बैठा है। हुण फैसला तुसी करो, एक बंदा फुल लैके बैठा है ओह अफजल है या एक बंदा पखाने दे उत्ते बैठा है ओह अफजल है? यानी क्या मतलब? कुल्ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यब, फरमाया हराम दा माल ते हलाल दा माल कदी बराबर नहीं हो सकते। वलौ अअजबका कसरतुल खबीस, ते हराम दा माल कितना ही खूबसूरत क्यों ना होवे, इस माल दे करीब नहीं जाना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, फरमाया अकल वालियो अल्लाह दे कोलों डर जाओ, हराम दे करीब ना जाया जे। कायनात दे रब दे रहमत दे खजाने बड़े वसी ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान पाक दी तीसरी आयत 18वां पारा ते सूरह मोमिनून अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहर रसूल, इत्थे मुखातब ने अल्लाह पाक अपने रसूलां दे नाल फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, फरमाया ए नबियों ते रसूलों खाओ हलाल ते नेक अमल करो। यानी पहले हलाल खान दा आर्डर है, बाद दे अंदर नेक अमल करन दा आर्डर है। यानी बंदे दे अमाल उदों ही कबूल होणगे जदों बंदे दा रिज़्क़े हलाल होएगा। सोनिया नमाज़ां तादी कबूल ने जे तेरे रिज़्क़ दे अंदर हराम दी मिलावट नहीं होएगी। वेखो वेखी लोग हराम ते लग गए, वेखो वेखी लोग दो नंबर कारोबार ते लग गए, लेकिन मैं
تینوں قرآن پاک دی ایک آیت سنانا جڑا بندہ حرام چھڈ کے حلال وال آوندا ہے اللہ پاک اس بندے نو 5 انعام عطا کر دیندے نے ہن ایک بندہ اگر غلط کاروبار کردا ہے نا تے او اے سوچدا ہے اگر میں غلط کاروبار چھڈیا میں تے بھوکا مر جاگا اے اگر میں اپنا غلط دھندا چھڈ دیتا میں تے جناب بھوکا مر جاگا بچے میرے بھوکے مر جان گے نا 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 رزاق اللہ ہے او خالق سارے جگ دا اے او خالق سارے جگ دا اے او دے در تو سب کچھ لبدا اے او نو رازق ہونا بھبدا اے او سے دے سب بسارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اور سارے جگ دا داتا اکلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے اور جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لنگ گئے پار کنارے نے تے روزی دا فکر کرنے والے ہو او دا جاری لنگر کھانا اے او نو کھاندا کل زمانہ اے او دا شان بڑا شہانہ اے او دے در دے منگتے سارے نے اے نہ سوچی میں حرام دا کاروبار چھڈاں گا تے میں بھوکا مر جاواں گا یار اگر ایک باپ زندہ ہوئے باپ دے زندہ ہون نال اولاد نو کمان دی فکر نہیں ہوندی او تے ساری کائنات دا رزاق ہے او تے ساری کائنات نو رزق کھلاندا ہے او کیویں تینوں بھوکا چھڑ دے گا یار اپنے یار دی کنڈ نہیں لگن دیندا رحمان اپنے بندیاں دی کیویں کنڈ لگن دے گا اللہ اکبر اللہ سورہ طلاق تے ایک قرآن پاک دی سورہ طلاق دی ایک آیت تے دوسری آیت دا ایک ٹکڑا جڑا بندہ حرام چھڈ کے حلال وال آوندا ہے اللہ پاک اس بندے نو 5 انعام عطا کر دیندے نے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جیڑا بندہ حرام چھڈ دیندا ہے اللہ تو ڈر کے جیڑا بندہ حرام چھڈے گا اللہ حلال دے کئی رستے کھول دے گا تو حرام چھڈ کے ویکھتے صحیح تو 2 نمبر کاروبار چھڈ کے ویکھتے صحیح میرا رب تینوں اوتھوں رزق عطا کرے گا جتوں تو وہم تے گمان بھی نہیں کر سکدا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جیڑا بندہ حرام چھڈدا ہے اللہ حلال دے کئی رستے کھول دیندا ہے نمبر 2 دوسرا انعام فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ اس بندے نو اوتھوں رزق عطا کرے گا جتوں بندہ سوچ بھی نہیں سکدا انسان دی عقل بھی حیران رہ جائے گی نمبر 3 فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ تے جیڑا بندہ حرام چھڈ کے توکل اللہ دی ذات تے کرے گا اللہ انہوں کافی ہو جائے گا تے جنہوں رب کافی ہو جائے دنیا دی کوئی چیز انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتے نمبر 4 فرمایا ان اللہ بالغ امرہ اللہ پاک اندے سارے معاملات اپنے ذمے لے لین گے رب نو پتہ ہے آئندہ کر کرائے دیا آئندی دکان کرائے دیا آئندہ جناب آئندہ کاروبار ہے لیکن اے بندہ میری خاطر حرام نو چھڑ دا پیا ہے میں اپنے بندے واسطے اچھا انتظام کرنا ہے تے پنجواں تے آخری انعام فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا ہر چیز دا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیتا ہے اللہ نے مقدار بھی مقرر کی دی ہے اس بندے نو کدوں دینا ہے تے کنا دینا ہے اے خالق کائنات نو پتہ ہے نصیب نالوں وڈ کے مل نہیں سکدا تے ٹائم تو پہلے مل نہیں سکدا آقا علیہ السلام نے فرمایا
اے او بندہ اتنی دیر تکر دنیا تو نہیں جا سکتا کوئی بندہ جنی دیر تکر اپنے رزق دا آخری دانا تک نہ کھا لوے گا، یعنی جدوں کھا لیا تے ٹائم پورا ہو گیا، لیکن ایویں حرام وال نہیں جانا، کسی دے ظلم تے زیادتی نہیں کرنے، اپنی بہناں دے وراثت چو حق نہیں کھانے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے۔ میرے مجمع اندر اگر کوئی فروٹ فروش بیٹھا ہے، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا 100 دی چیز 300 دی بیچ کے اگر تو کمے کہ میں حلال کما رہا ہوں، اللہ دی قسم کہ تو بڑا حرام دا کاروبار کوئی نہیں ہو، تیری جنی کو بچت ہے، تیرا جنہ کو منافع ہے، اور تو بھی جاننا ہے تے اسی بھی جاننے ہیں۔ اللہ فرماتے نے تو بھی جاننا ہے تے سانوں بھی پتا ہے۔ اچھا اکثر پٹھان کی کردے نے ویکھیا جنا اے 600 دی چیز ہے تے آونا پھر 50 روپے تے تو 600 مانگی نہ بدبختا، اے 1500 دی چیز ہے تے آونا پھر پہنچو کہ 200 تے یہ تو 1500 مانگی نہ، اے میں حرام دا کاروبار کرنا، اے میں لوگاں نو ریٹ ود دسنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، تینا بندیاں والا اللہ نظر رحمت نال ویکھنا پسند نہیں کرن گے، انہاں تینا بندیاں چوں ایک بندہ او بھی ہے جیڑا بندہ جھوٹیاں قسماں اٹھا کے تے اپنا مال فروخت کردا ہے۔ اوے لوگو دنیا دے کاروبار پیچھے قسم نہ اٹھایا جے، جھوٹیاں قسماں اٹھاؤ گے کائنات دا رب تانوں تباہ و برباد کر دے گا۔ یار کتنا بدبخت وہ بندہ ہے، حرام دا کاروبار باہر کردا ہے، اپنی بچیاں نو لے آ کے حرام کھواوندا ہے، حرام دا کاروبار باہر کردا ہے، اپنے ماپیاں نو لے آ کے حرام کھواوندا ہے۔ میں رب دا واسطہ دے کے کہنا انہاں چیزاں تو ٹال جاؤ، ایویں حرام خوری مگر نہ لگیا جے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے آجے۔ کائنات دے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، 4 دن دی زندگی ہے تے بعد اندر قبر جے، موت تو بعد اکھاں بند نہیں ہوندیاں بلکہ اصل اکھاں تے موت دے بعد کھلنیاں نے، پتہ چل جائے گا جدوں رب دی عدالت اندر جاواں گے۔ حرام تے حلال دی تمیز کریا کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت انج دا موقع آ جائے گا، انج دا وقت آ جائے گا کہ لوگاں دی جیب اندر پیسہ تے آئے گا لیکن حرام تے حلال دی تمیز ختم ہو جائے گی، لوگاں دے اندر حرام تے حلال دی تمیز نہیں رہ گی۔ تیری جیب دے اندر 1 لاکھ روپیہ بھی ہے، ویکھی ان دے اندر کتے ایک پیسہ کسے ماڑے دا نہ ماریا ہوئے، تیری جیب اندر کروڑا روپیہ ہے، ویکھی کسے 100 روپیہ کسے غریب دا نہ ماریا ہوئے، نہ میں کسے تے ظلم تے زیادتی کرے تے جیڑا بندہ حرام چھڑ دیندا ہے حلال وال آ جاندا ہے، اللہ پاک اندے واسطے حلال دے کئی رستے کھول دیندے نے۔ آقا علیہ السلام دے صحابی نے آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے ذرا غور نہ سنیا جے رحمانیہ والے ہو، حرام چھڑ کے ویکھتے صحیح اللہ پاک تیرے واسطے حلال دے کئی رستے کھول دے گا۔ آقا دے صحابی نے سیدنا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ذرا دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر لیا جے۔ حضرت ابو امامہ باہلی اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا کے تے اپنا مرید بنا لیا۔ جس وقت واپس گئے اپنے علاقے باہل دی طرف گئے تے لوگاں نے کھانا پکایا تے کھانے اندر حضرت ابو امامہ نو بھوک بڑی زیادہ لگی ہے تے انج دسترخوان وچ گیا تے انج لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو امامہ نے جس وقت کھانا چک کیتا تے انہاں نے خون پکایا ہے، خون چونکہ جاہلیت دے اندر لوگ کھا پی لیندے سی۔ حضرت ابو امامہ باہلی نے آکھیا نا 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 میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ہن حرام دے قریب نہیں جاواں گا، میں اپنی جان تے دے دیاں گا لیکن میں کدی بھی حرام دے قریب نہیں جاواں گا، کیونکہ میں اللہ دے رسول دے ہاتھ رکھ کے جڑی بیعت کیتی ہے کہ اسی نماز نہیں چھڈاں گے، اسی جناب روزہ نہیں چھڈاں گے، اسی کسے دا حق نہیں ماراں گے تے حرام دے قریب نہیں جاواں گے۔ انہاں کیا اچھا ہن تو ساڈا بندہ
ہو کے علاقے دا بندہ ہو کے تے سانو اکھاں وکھا رہا ہے جا چلا جا اٹھ کے چلا جا ساڈے دسترخوان تو انہاں نے سیدنا ابو امامہ نو اٹھا دیتا اللہ اکبر اللہ لوکاں دے مینے برداشت کیتے نے حرام دے قریب نہیں گئے آندے نے میں چلدا جا رہا ہاں ایک جگہ تے میں پہنچیا بے ہوشی دی کیفیت طاری ہو گئے اچانک آسمان تو کوئی چیز ڈگی ہے تے ایویں ایک کھڑاک جیا آیا ہے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے ترو تازہ ایک دودھ دا پیالہ کائنات دے رب نے میرے واسطے بھیج دیتا ہے آندے نے میں پیالہ دودھ دا پیتا تے نال ترو تازہ کھجوراں نے میں کھجوراں کھادیاں تے میرا پیٹ فل ہو گیا ادھروں علاقے دے لوگ کہن لگے کہ اچھا یار چلو کوئی گل نہیں اپنے علاقے دا بندہ ہے اگر نہیں جو ساڈا دین ماندا پھر بھی یار ساڈا حق بندا ہے ہمسایا ہے جاؤ جا کے پتہ کریے تے جس وقت اینا چند بندیاں نو نال لیا حضرت ابو امامہ دے کول چلے گئے جا کے کہن لگے چل امامہ اپنی پسند دا کھانا اسی تینوں کھلا دینے ابو امامہ کہندے نے اللہ نے مینوں کھلا بھی دیتا ہے تے پلا بھی دیتا ہے تے آندے نے اچھا اگے ساڈا مذہب چھڈیا ہی ہن ساڈے نال جھوٹ بول رہے ہیں تے حدیث دے الفاظ فرافا علا باطانی اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھا کے حضرت ابو امامہ نے اپنا پیٹ دکھایا دیکھو میرا پیٹ فل ہو گیا ہے کائنات دے رب نے مینوں کھلایا بھی ہے تے مینوں پلایا بھی ہے حضرت ابو امامہ باہلی دی ایک کرامت ویکھ کے پورے دا پورا قبیلہ ہی کلمہ پڑھ کے تے مصطفیٰ دا مرید بن جاندا ہے اللہ اللہ تو حرام چھڈ کے حلال والے پاسے آ کائنات دا رب تینوں بڑا کچھ عطا کرے گا میں ایک تاریخ دی کتاب دا چھوٹا جہا واقعہ پڑھیا او لوگو کائنات دا رب کتھے کتھے رزق عطا کردا ہے تو میں سوچ بھی نہیں سکدے اللہ اکبر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں کو ایک بندہ اوے لوگو اگر تسی صبح ٹائم گھروں نکل دے جے نا ماشاءاللہ رزق حلال دی خاطر میں دعا کرنا اللہ پاک سانو رزق حلال وافر نصیب فرمائے آمین کہہ دیو اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو مرتے دم تکر حرام دے ایک لقمے کولوں وی محفوظ فرما آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ صبح ٹائم گھروں نکلدا ہے رزق حلال کماؤں دی نیت نال صبح تو لے کے شام تکر محنت کردا ہے مزدوری کردا ہے کسے دا حق نہیں ماردا کسے دے نال زیادتی نہیں کردا کسے دے نال ظلم نہیں کردا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شام نو واپس گھر آندا ہے اللہ پاک اونوں ایک جہاد دا ثواب عطا کر دیندا کوئی چھوٹا عمل ہے اس پاسے آتے صحیح حرام دا کاروبار چھڑ کے ویکھتے صحیح کائنات دا رب تے اللہ دی قسمیں پتہ نہیں کہ میں ایک سائنس دی تاریخ اندر پڑھ رہا سی ایک وہیل مچھلی دا ایک چھوٹا بچہ ایک دن دے اندر تقریباً 550 لیٹر دودھ پیندا ایک بچہ تے کائنات دا رب کتھے رزق عطا کردا ہے دنیا دے اندر سائنس دے مطابق دے لیکن واللہ عالم کنیاں مخلوقاں نے سائنس نے لکھیا ہے 18,000 اللہ دیاں مخلوقاں نے کوئی مخلوق کماؤندی نہیں تے ہر مخلوق کھا کے سوندی ہے ایک انسان کماوندا ہے تے انسان دا پیٹ ہی نہیں بھردا بندے دے اندر ہرس ہی بڑی ہے لالچ ہی بڑی ہے اے نہیں کہ کائنات دے رب دا شکریہ ادا کرے اللہ دے رسول اکثر دعا کریا کر دے اللہ ایک ٹائم مینوں کھان واسطے دمی کھا کے تیرا شکریہ ادا کراں ایک ٹائم نہ دیویں تاکہ تیرے کولوں منگدا نظر آویں ایویں 2 نمبر کاروباری دے پیچھے لگنا کسے دے جناب حق مارنے کسے دے یقین جانو 20 واقعات تے جنی مار اس معاملے اندر مذہبی ٹولے نو وجی ہے نا مسجداں چلا رہے نے دھیاں دا حق کھا کے بیٹھے نے دیندار 5 وقت دا نمازی ہے بہناں دا حق کھا کے بیٹھا ہے او جڑی زمین واہ رہے آئے بہن دی اوندے تے جتنا اناج تو اگا رہے آئے کیا وہ حلال دا ہے گلاں بڑیاں کوڑیاں ہوندیاں نے کئی دفعہ لیکن سمجھن والیاں ہوندیاں نے ذخیرہ اندوزاں نے اخیر کر چھڈی کائنات تے پتہ نہیں یار لوگاں نو مرنا کیوں بھلیا
آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ہر بندہ اللہ دی عدالت دے اندر لے آندا جائے گا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسألان خمس، فرمایا کوئی بندہ اونی دیر تکر اپنی جگہ تو قدم چکنا تے دور دی بات قدم ہلا بھی نہیں سکے گا جنی دیر تکر 5 سوالان دا جواب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، 3 سوال میں ایک جمعہ بیان کیتا ہے لیکن پھر صحیح، لیکن آج دے جڑے 2 سوال لے رحمانیہ والے اس سوال دی تیاری کر لے۔ دنیا دے اندر طالب علم پیپر دین جاوے تے 3 گھنٹے دا ٹائم ہے، کائنات دے رب نے تینوں 5 سوال دیتے نے تے زندگی تیرے سامنے 50 سال دیئے، 60 سال دیئے، 70 سال دیئے۔ سوال اے نے، تیسرا سوال اے ہوئے گا وہ بندے مال کماؤندا کیویں ریائے، چوتھا سوال اے ہوئے گا 10 بندے مال خرچ کتے کردا ریائے، سوال ہوئے گا تیرے کولوں وی تے میرے کولوں وی، جے کماؤندا ہوئے گا حرام دے طریقے نال کائنات دے رب دے سامنے کھڑا ہونا ہی بڑا مشکل ہے۔ اس کر کے اپنے معاملات دنیا تے کلیئر کر لے، لیکن کائنات دے رب کولوں دعا کریا کر اللہ کل قیامت نو حساب و کتاب نہ لے لوے۔ جے رب نے پوچھ لیا کہ اے کام کیویں کیتا تے جن نے ساری زندگی سود کھادا دس رب نو جواب کی دے گا، جن نے ساری زندگی لوگاں دا خون چوسیا دس رب نو جواب کی دے گا، جن نے ساری زندگی دنیا تے رہ کے مسلماناں دے نال 2 نمبریاں کیتیاں دس رب نو جا کے جواب کی دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، تاریخ دی کتاب دا ایک چھوٹا جہا واقعہ، ایک ڈاکواں دا قافلہ جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ، ایک جنگل دے اندروں دی گزریا تے جنگل دے اندر انہاں نے پڑاؤ ڈالیا تے جڑا او ڈاکواں دا سردار سی نا، غور نال سنو، ڈاکواں دے سردار نو قضائے حاجت ہوئی، وہ ایک سائڈ تے گیا تاکہ اپنی حاجت پوری کر کے آ سکے۔ آندا میں ایک سائڈ تے ویکھیا ایک چھوٹا جہا تالاب ہے، ایک کوا آندا ہے، اس تالاب دے اندروں ایک چونج پانی دی بھر کے قریب جنگل دے اندر جا کے چھڈ کے آندا ہے۔ آندے نے میں 3-4 دفعہ ویکھیا کوا آندا ہے پانی بھر کے لے جاندا ہے تے پتہ نہیں کتھے دا چھڈ کے آندا ہے۔ آندے نے میں جس وقت 4-5 دفعہ یہ منظر دیکھیا نا تے میں آکھیا ویکھا تے صحیح کوا پانی لے کے کتھے جاندا ہے؟ آندا کوا پانی لے کے گیا تے میں کوے دے پیچھے پیچھے چلا گیا، میں جا کے ویکھیا جنگل دے اندر ایک کھوکھلا جہا درخت ہے، اوپروں وہ درخت کھلیا ہے، کوا اون دے اندر پانی پا کے آندا ہے۔ آندا جس وقت میں اس درخت دے اوپر چڑھ کے دیکھیا کالے رنگ دا سپ تے اکھاں تو نبی نہ ہے تے انجو نے اپنا منہ کھولیا تے پیاس دی وجہ تو مردا پیا ہے تے کوا اوتھوں پانی بھر کے لے آندا ہے، لے آ کے اس سپ دے منہ اندر پا دیندا ہے تے آندا میں سوچیا واہ انسان تو اپنے پیٹ واسطے کی کچھ کرنا ہے، پیٹ واسطے لوگاں دے گھراں دے اندر ڈاکے مارنا ہے، اپنے پیٹ واسطے تو کسے دا قتل عام کرنا ہے۔ اور جیڑی ذات اس درخت دے اندر، اس کھوکھلے درخت دے اندر انے سپ نو رزق عطا کر سکدی ہے، او ذات تینوں مینوں وی عزت دی روٹی عطا کر سکدی ہے۔ آندا اس دن تو بعد میں ڈاکے مارنے چھڈ دیتے، اللہ پاک نے میرے تے بڑیاں ہی رحمتاں کر دتیاں نے۔ اوے لوگو حرام چھڈ کے ویکھو، اللہ پاک تیرے واسطے حلال دے کئی رستے کھول دے گا۔ میں تینوں ایک دعوت فکر دینا چاہنا، انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے، ہوا وچ اڑ تے زمین تے چل دے، پانیاں دے وچ مخلوق وسدی، بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی، پانی دے وسیندے وکھو وکھ شکلاں، گنتی تو بار تنگ رہن اکلاں، وہ سب سانیا زمین لب لئی، رہن لئی رہائش تے سکیم لب لئی، لکڑاں چکن تے سیوک پل دی، کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کر
पलदी हाथी रिच बंदर आवारा वेख लो किवें हुंदा है उन्हां दा गुजारा वेख लो लूमड़ा ते सैया नहीं जे पाइयां कोठियां वो भी खान यारो रज रज रोटियां कायनात दा रब हर एक नूं रिज़्क अता करदा है लेकिन एवें किसी दे नाल दो नंबरी नहीं करने अल्लाहु अकबर अल्लाह एक कौम नूं अल्लाह ने तबाह बर्बाद कीता अल्लाह दे कुरान दा 12वां पारा ते सूरह हूद अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो नबी शुएब दी कौम अल्लाहु अकबर कौम मदियन दा तज़किरा हो रहा है फरमाया व इला मदियन अखाहुम शुएब क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु हर नबी ने आके पहले तौहीद दी दावत दी थी ते लोगां नूं रोकिया वला तनकुसुल लोगों नाप तोल दे अंदर कमी ना करे आजे लोगों लोगां कोलों पैसे वध लैके ते चीज थोड़ी ना दिया जे वया कौमी औफुल मिक्याल वल मीज़ाना बिल किस्ति वला तबखसुन नास अशियाहुम जितने पैसे लवो ओने पैसे दी चीज दियो ते कौमे शुएब ने नहीं मन्निया क्या शुएब और तेरियां नमाज़ां तेनू ये दसदियां ने जो साडा दिल करेगा असी उवें करांगे लेकिन अल्लाह दा फिर अजाब आया वलम्मा जा अमरुना नज्जैना शुएबन वल्लदीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना व अखज़तिल लज़ीना ज़लमुस सय्यअतु फअस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन इस कौम ने अपने नबी दी गल नहीं मन्ने ये कौम जेड़ी है धोखे तो बाद नहीं आई ये तो कौम नाप तोल दे अंदर कमी तो बाद नहीं आई अल्लाह ने रातों रात ही इस कौम नु तबाह बर्बाद करके रख दिता किंदा तबाह बर्बाद कीता फरमाया का अल्लाह यगनऊ फीहा अल्लाह ने इंजदा तबाह बर्बाद कीता कि गोया इस जगह ते कोई बंदा आया ही कोई नहीं अल्लाह ने नामो निशान ही मिटा के रख दिता ना जाइए में गलत धंधियां दे पीछे कुरान कह रहा फईलुल लिल मुतफ्फिफीन उन्हां ताजरां वास्ते भी जहन्नम दी वादी है ताजरो ओए सब्जी वाले हो फ्रूट वाले हो ओए दुकानदारो उन्हां दुकानदारां वास्ते भी जहन्नम है अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युक्सिरून जेड़े पैसे ज्यादा लेके ते लोगां नू चीज़ां कट देंदे ने जेड़े पैसे ज्यादा लेके ते नाप तोल अंदर कमी कर देने रहमानियां वालिया ईद दा मौका करीब है अगर कोई कपड़े वाला है ते मैं ओनू भी गुजारिश करांगा अगर जेड़ा मर्जी कारोबार करने वाला है हाथ बन के फकीर अर्ज करदा है ना जाविए नक दे बांधे पीछे एवें जनाब शैतान दे पीछे ना लगे हराम दा कारोबार ना करे अल्लाहु अकबर अल्लाह हराम दी अयाशी नालों इज्जत दा फाका कई हिस्से बेहतर है अल्लाहु अकबर अल्लाह आ मैं तेनू हुन दो ताजरां दे नाल मुलाकात करावां चराग लेके भी लभेगा ते तेनू इंज दे ताजर किते नहीं मिलणगे इत्थे बड़ा की हुंदा है एक दुकानदार को बेचारा कोई बच्चा चीज लैण वास्ते आ गया ना ते अगो दुकानदार को ठग टक्कर जावे ना वो बेचारा या ते बच्चे नू चीज घट देगा या पैसे ज्यादा ले लेगा ते फिर कई दफा इंज भी हो सकदा है वो दुकानदार बेचारा जे भुल चुक के चीज ज्यादा दे देवे या पैसे उन्हें वापस करने होण पैसे ज्यादा गाहक के चले जावे ते बहुत घट ईमानदार हुंदे ने जेड़े अपना मामला क्लियर करके आउंदे ने मगर ना आंदे ने जी ना 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 सासी केड़ा इनू किया सी इन्हें जान बुझ के पैसे सानू वध देते असी नहीं इंज करना हां मैं दो ताजरां दे नाल तेरी मुलाकात करावां हजरत यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह दे वली गुजरे ने मगरिब दी नमाज दा वक्त एक कपड़े दा कारोबार करदे सी अगर मेरे मजमे अंदर कोई इंज दा बैठा है ते जरा गौर कर लवे कपड़े दा कारोबार करया करदे यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह मगरिब दी नमाज पढ़ने वास्ते
واسطے مسجد دے اندر آئے تے ایک بندے نو ویکھیا اونے اپنے اوپر چادر لئی گئے سردیاں دے دن نے تے چادر دے نال اپنے آپ نو لپیٹے آئے تے چادر ویکھ کے کہن لگے او بندے لگدا ہے انج لگدا ہے جویں اے تو چادر میری دکان تو لئی ہے ساڈی دکان تو لئی ہے ہاں جی یونس بن عبید جی میں چادر تواڈی دکان تو لئی ہے اچھا کنے دی ملی ہو اے چادر جیڑی ہے مینوں تواڈے بھانجے نے 500 دینار دی دتی ہے حضرت یونس بن عبید جدوں کتے کم جاندے اپنی دکان اپنے بھانجے دے حوالے کر کے جاندے اللہ اکبر اللہ تے فرمان لگے میرے بھانجے نے تینوں ریٹ ود لگایا ہے یہ چادر صرف اور صرف 200 دینار دی ہے 300 دینار ہونا تیرے کولوں ود لے آئے مسجد دے اندر کھلو کے 300 دینار اس بندے نوں واپس کر دیتے تے آ مینوں کوئی دنیا تے انج دا تاجر وکھا اللہ دی قسم دل ہونا دا بھی کردا سی کہ جیب دے اندر پیسہ آوے لیکن انہاں نے قرآن دی آیت سامنے رکھی ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم کہ اللہ فرماندے نے جو تسی کردے ہو سارا میرے علم اندر ہے جو جو عمل کرو گے سارا مینوں پتہ ہے ایتھے تے بندے نوں بلا کے اونے پیسے ود دیتے تے پیسے واپس کر دیتے میں تینوں دوسرا تاجر وکھاواں آمینہ دے لال علیہ السلام دا صحابی ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام نوں بھیجیا جا میرے واسطے ایک گھوڑا لے کے آ تے غلام بڑا چاتر سی بڑا تیز تانوں پتہ ہے کئی بندے گلاں دے گلالڑ بھی بتھیرے ہوندے نے تے جناب وہ اگلے نوں کہانی پونا بڑا جاندے نے تے غلام گیا جا کے ایک گھوڑا لے کے آیا 300 درہم دا تے حضرت جریر بن عبداللہ نے گھوڑا ویکھیا تے فرمان لگے یہ گھوڑا 300 درہم دا تے نہیں نا یہ گھوڑے دی قیمت زیادہ ہے چنگی نسل دا گھوڑا ہے لوگوں کسے دی مجبوری تو فائدہ نہ اٹھایا جے بدبخت بندہ ہے جڑا کسے دی مجبوری ویکھ کے تے اوندے تو فائدہ چکدا ہے اگر کسے نے مجبور ہو کے اپنا گھر فروخت کرنے واسطے لگا دیتا ہے اگر لاکھ 10 لاکھ دا کار ہے تے انہوں 10 لاکھ ہی ملنا چاہیدا ہے تے او بیچارہ مجبور ہو کے گھٹ قیمت تے دے رہا ہے پہلے اوندے کولوں دی مجبوری بھی پوچھ لینی چاہیدی ہے بدبخت او بندہ ہے جڑا مسلمان ہو کے مسلمان پائی دی مجبوری دا فائدہ چکدا ہے جریر بن عبداللہ دے سامنے جس وقت گھوڑا لے آندا گیا فرماندے نے ایک گھوڑا تے بڑا عالی شان اچھی نسل دا ہے ایک گھوڑا 300 درہم دا نہیں ہو سکدا گھوڑے دے مالک نو بلایا آکھیا ایک گھوڑا تو 300 درہم دا دیتا ہے ہاں جی میں تے مجبور بندہ وا تے میں گھوڑا 300 درہم دا دے دیتا ہے آکھیا ان دی قیمت 300 نہیں بلکہ میں تینوں 200 درہم اور دے دینا وا تے کیا تو خوش ہے آندا جی میں راضی ہاں آکھیا مارکیٹ دے اندر ان دی قیمت اس تو بھی زیادہ ہے اس گھوڑے دی اصل جیڑی قیمت 800 درہم ہے 800 درہم جڑے نے اس بندے نو پورے عطا کر دیتے یار چاندے تے گھوڑا رکھ سکدے سی لیکن انہوں اوندا حق پورا عطا کیتا ہے تے مینوں کوئی دنیا تے انج دے تاجر نے آگے وگا اللہ دی قسم ایتھے تے 1 روپے دی خاطر لوگ مارن تے جاندے نے 5 روپے دی خاطر لوگ ایک دوسرے دا گریبان پڑھن تے جاندے نے نہ کری کائنات تے رب دی عدالت بڑی سخت ہے میں تینوں ایک حدیث سناواں آمینہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے جڑا بندہ حرام کھاندا ہے اللہ پاک اس بندے نو کئی قسم دیاں بیماریاں اندر مبتلا کر دے گا اللہ اکبر اللہ کل قیامت دا دن ہو گیا ایک بندہ اللہ دے دربار اندر لے آندا گیا رمانیاں والیا حدیث سنی تے اپنے دل دی دنیا بدلن دی کوشش کر ویکھی کسے دے نال دھوکا تے نہیں ہو کیتا کسے دے نال ٹھگی دے فرار تے نہیں ہو کیتا کسے دے نال 2 نمبری تے نہیں ہو کیتے اللہ دی قسم تیریاں نمازاں برباد ہو جان گیاں تیرے روزے سارے ہی برباد ہو جان گے لوگ شکوا کرتے نے ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں جاؤ لکھ کے لے جاؤ
जिस बंदे दा खाना पीना हराम दा है अल्लाह उस बंदे दी कोई भी दुआ कबूल नहीं जे करदा। यार भैणां दा हक खा के बैठा है, भरावां दा हक खा के बैठा है, मुसलमान भाई दा खून चूसदा पिया है, सूद दी बुनियाद ते किसे नूं कर्जे दे रहा है, मुनाफाखोरी कर रहा है, ज़खीरा अंदोज़ी कर रहा है, ज़खीरा अंदोज़ी करके जेड़ा माल कमा के हज वाल जाएगा अल्लाह दी कसम रब ने तेरा हज भी तेरे मुंह दे उत्ते मार देना है। और जा बदबख्ता ले जा अपने हज ते अपनियां नमाज़ां ते रोजे, मैं तेरा कोई भी अमल कबूल नहीं करना। हुणे बंदा अल्लाह दी अदालत अंदर आ गया, ढेर लगे ने नमाज़ां दे, ढेर लगे ने रोजे दे, सदका तो खैरात दे ढेर लगे ने। एक बंदा आ गया अल्लाह इन्हें फलां मौके ते मैनू गाल कढ़ी सी, अल्लाह फरमा उथों पैसे ते होने कोई नहीं, उथे लेन देन जेड़ा होएगा नेकियां ते बुराइयां दा होएगा। अल्लाह फरमानगे इन्हें तेनू गाल कढ़ी सी, इंज करो इन्दियां थोड़ियां जियां नेकियां इनू दे दियो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दूसरा बंदा आ गया अल्लाह कद ज़ारा बहाज़ा, इस बंदे ने दुनिया ते रह के मैनू मारिया, अल्लाह फरमानगे थोड़ा जिहा माल इनू भी दे दियो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तीसरा बंदा आ गया कद काज़ा बहाज़ा, अल्लाह इन्हें फलां मौके ते मेरे ते तोहमत लगाई सी, अल्लाह फरमानगे इंदा माल थोड़ा जिहा इनू भी नेकियां दे दियो। एक बंदा आ गया अल्लाह आकाला माला हादा, इन्हें दुनिया ते रह के मेरा माल खाता, अल्लाह मैं दुनिया ते गरीब सा, अल्लाह मैं दुनिया ते बड़ा ही माड़ा सी, अल्लाह इहदे कोल 1000 मुरब्बे सी, 50 मुरब्बे सी, 100 मुरब्बे सी, लेकिन मेरी 2-4 कनाला आड़े आउण नहीं सी, इस बदबख्त ने ये भी कब्जे अंदर ले लई है। अल्लाह इन्हें दुनिया ते रह के मेरी जायदाद ते ना हक कब्जा कीता है। ओए लोगों इत्थे वेखिया है असीं अल्लाह दी कसम यतीम भतीजियां दा माल खान वाले, यतीम भतीजियां दा माल खान वाले अपने सके भरावां दियां जायदादां ते कब्जे करके बैठे ने। अल्लाह दी कसम रब दी अदालत बड़ी सख्त है, अल्लाह दे कोलों माफी मंगिया कर, आज ही जाके अपने मामलात क्लियर कर दे। पता नहीं इथों उठना भी नसीब होएगा या नहीं होएगा, पता नहीं मस्जिद चों बाहर निकलना भी नसीब होएगा या नहीं होएगा। आका फरमांदे ने ये बंदा अल्लाह दे दरबार अंदर आ गया, अल्लाह इस बंदे ने दुनिया ते रह के मेरा माल खाता, अल्लाह दुनिया ते रह के ने मेरे ते ज़ियादती कीती, अल्लाह दुनिया ते रह के मेरी दुकान ते ने कब्जा कीता, मेरे प्लाट ते कब्जा कीता। आका फरमांदे ने जेड़ा किसी दी एक गिठ जमीन ते कब्जा करेगा कल क़यामत नूं जहन्नम दी अग दे तौक बना के उहदे गल दे अंदर पा दिते जाणगे। इंज जनाब साफे नूं दसेगा तेरा खजाना है जेड़ा दुनिया ते रह के तू जनाब जमा करदा रहा, आ तेरा ओ माल है जेड़ा दुनिया ते रह के किसे माड़े ते जुल्म ते ज़ियादती करदा रहा। आका फरमांदे ने इस वक्त ये बंदा अपना हिसाब किताब बराबर करने वास्ते आएगा ते ये हिसाब किताब लोगां नूं दई जाएगा। एक वक्त आएगा चंद मिनट पहले जिंदे नेकियां दे ढेर लगे सन हुकूकुल इबाद तो ऐसा फसेगा एदियां नेकियां सारियां दियां सारियां खत्म हो जाणगियां ते हले बदला लैण वाले बाकी होणगे ते अल्लाह फरमानगे चलो एदे गुनाह इन्हां दे गुनाह इनदे खाते पा दियो। और रहमानिया वालिया 10 मिनट पहले जेड़ा बंदा जन्नत दे अंदर जान लगा सी हुकूकुल इबाद तो ऐसा फसिया है आसमान तो बात आएगी सुम्मा तुरिया फिन्नार, इस बदबख्त नूं जहन्नम दे अंदर सुट दियो। इन्हें दुनिया ते रह के किसे ते जुल्म ते ज़ियादती कीती है। लोगों मैं फिर कहांगा या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, हलाल खाओ ते पकीज़ा खाओ ते तय्यब खाओ, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान दे पीछे ना लगे अजे शैतान तुहानू तरह तरह दे गुनाह करन ते उकसाएगा। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान
تہاڈا خدا دشمن ہے، شیطان دے پیچھے نہیں لگنا بلکہ رب رحمان دے پیچھے لگنا ہے۔ حرام چھڈ کے، غلط دھندے چھڈ کے، 2 نمبر دا کاروبار چھڈ کے آ جڑا حلال والے پاسے، کائنات دا رب تیرے واسطے اپنی رحمت دے خزانیاں دے منہ کھول دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو رزق حرام تو بچا کے اللہ پاک رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ اللہ فقیران دا فقر دور فرمائے، اللہ غریبان دی غربت دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔